तिरंगा अभियान 14 ऑगस्टना रोज डभोई हीराभागोळ खातेथी विशाળ 1 किलोमीटर उपरांत तिरंगा यात्रा धारासभ्य श्रीना नेजा हेठळ योजाई। सर्व समाजना लोको, विद्यार्थीओ, पोलीस जवानोए उत्साहभेर भागीदारी नोंधावी। देशभक्तिना नाराओ, मधुर सुरावलीओ, वंदे मातरम साथे पगपाळा रेली तिरंगा यात्रानुं भव्य ठेर-ठेर स्वागत करायुं हतुं। देशना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदीना आह्वान अने मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेलना नेतृत्व हेठळ राज्यमां हर घर तिरंगा अभियानने व्यापक प्रतिसाद मळ्यो छे, जे अंतर्गत 14 ऑगस्टना रोज डभोई हीरा भागोळ खातेथी पगपाळा विशाळ तिरंगा यात्रा योजाई हती। त्रिरंगा यात्रानुं ठेर-ठेर पुष्पवर्षाथी स्वागत करायुं हतुं। त्रिरंगा यात्रा दरमियान समग्र डभोई शहेरमां देशभक्तिमय माहोल जोवा मळ्यो हतो। आ तिरंगा यात्रा रेली ऐतिहासिक हीराभागोळथी शरू करीने डभोई शहेરના विविध मार्गो परथी पसार थईने सरदार पटेल प्रतिमा वडोदरी भागोळ खाते 1 किलोमीटर उपरांत अंतरमां योजाई हती। रेलीमां देशभक्तिना गीतो, डीजेना मधुर सुरावलीओ, रेली धारासभ्य श्री शैलेषभाई મહેતાના नेतृत्व हेठळ काढवामां आवी हती। डभोई शहेરના वहीवटी तंत्र, विविध समाजना नागरिको, शाळाना विद्यार्थीओ, पोलीस जवानो सहितना बहोળી संख्यामां लोकोए भागीदारी नोंधावी हती। योजायेल तिरंगा रेली यात्रा समग्र कार्यक्रम अनुरूप धारासभ्य श्री शैलेषभाई મહેતાએ संबोधन करीने तिरंगानुं मान सन्मान जाळववा नागरिकोने अपील करी हती। आजादीना लड़वैयाओने याद कर्या हता। डभोई खाते योजायेल लांबी तिरंगा यात्रा दरमियान पोलीस अधीक्षक श्री आकाश पटेल, PISJ वाघेला, मामलतदार श्री DB गामित, नगरपालिका चीफ ऑफिसर श्री जयकिशन तडवी, जिला महामंत्री डॉक्टर BJ ब्रह्मभट्ट, शहर प्रमुख डॉक्टर संदीप शाह, नगरपालिका प्रमुख सहित बहोળી संख्यामां पोलीसना जवानो, विद्यार्थीओ अने नागरिको जोड़ाया हता। भारतीय जनता पक्ष અને માનનીય વડાપ્રધાનને પ્રેરણા દે પ્રદેશ ભારતીય જનતા પક્ષના સૂચના અનુસાર દરેક ઠેકાણે હર ઘર તિરંગા અને તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। દરેક નગર, શહેર, તાલુકા, દરેક ઠેકાણે નાના નાના ગામોમાં પણ तिरंगा यात्राનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એના જ ભાગરૂપ આજે ડભોઈ દરબાવતી નગર ખાતે અને જેને કાશી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે એવું કાયાવરણ ખાતે तिरंगा यात्राના આયોજનો કરવામાં આવ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં આમાં તમામ પોલીસ ખાતું હોય, GID હોય, વિદ્યાર્થીઓ હોય, શિક્ષકો હોય, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા, ભારતીય જનતા પક્ષના તમામ આગેવાનો આ तिरंगा यात्राમાં જોડાયા છે અને દર્ભાવતી નગરીનો માહોલ આજે तिरंगामय થયો છે। આજે અહીંયા કોઈ પણ ધર્મના ભેદભાવ વગર તમામ ભારતીય છે અને તમામ तिरंगो पद लईने आज शहरीओमां निकळ्या छे। त्यारे एक आनंददायक माहौल अने देशभक्तिनो माहौल अहींया देखाई रह्यो छे। तमामने आवतीकालना 15મી ऑगस्ट छे त्यारे शुभेच्छा पाठवुं छुं अने आ ज रीतनो माहौल सदाय रहे अने तमामना हृदयमां देशभक्ति सदाय जीवती रहे ए अपेक्षा राखुं।